बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में बात करेंगे कि मरियम नवाज़ और कैप्टन सफदर की सज़ाएं मुअत्तल हो चुकी हैं, कलअदम करार दी जा चुकी हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से। और जो मरियम नवाज़ और इसके साथ साथ कैप्टन सफदर की जो अपील थी नैब के खिलाफ, वो मंजूर कर ली गई है। तो इस सारी सूरत पर बात करेंगे कि जो मरियम नवाज़ की जो सज़ा कलअदम करार दी है, तो इस पर जो 10 बड़े तज्ज़ियाकार हैं, जो सहाफ़ी हैं, जो रिपोर्टर्स हैं, वो इस बारे में क्या कुछ कह रहे हैं, वो इस फैसले पर अपनी राय का जो इजहार कर रहे हैं, वो मैं आपके सामने रखूंगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं अरशाद भट्टी साहब की। उन्होंने एक ट्वीट किया, बल्कि 3-4 ट्वीट किए हैं। उन्होंने कहा कि जब नया नैब करप्शन फ्रेंडली और वजारत दाखिला के मातहत हो चुका हो, जब अदालत में बंदा मुद्दई हो और ख़ुद जो है वो मुल्ज़िम भी हो और उसके बाद वकील भी खुद हो, तो जब केस में दाग धोने और मिटाने वाली लॉन्ड्री खुल चुकी हो और जब हमारी अदलिया 128 ममालिक में इसे 120 नंबर पर हो, तो कौन सा एवन फील्ड, कौन सी सज़ा और कौन सा बरी होना। ये अरशाद भट्टी साहब जो कि सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया। इसके साथ वो फिर आगे और 2 ट्वीट करते हैं। वो कहते हैं, पहले दिन से कह रहा हूँ कि हमारे इस बदबूदार निज़ाम का सदाबहार लाडला शरीफ ख़ानदान है। इमरान खान बेचारा तो खामखा ही बदनाम है, वो जैसे कहते हैं ना कि बस से बदनाम बुरा। दूसरे नंबर पर वो कहते हैं कि नैब को करप्शन फ्रेंडली बना देने, वज़ीर आज़म के त्यारे में इस्तादार के वापस आने और एवन फील्ड केस में मरियम नवाज़ के बरी हो जाने के बाद अब पाकिस्तान में से नो टू करप्शन का मतलब है करप्शन को कुछ ना कहो। इसके बाद सदीक जान साहब ने ट्वीट किए हैं। वो ये कहते हैं, पहला वो ट्वीट ये करते हैं कि मरियम नून लीग वालों को अल्लाह का शुक्र अदा करने की बजाय उनका शुक्र अदा करें जिनका शुक्रिया अदा करना बनता है। दूसरे नंबर पर वो कहते हैं कि मरियम नवाज़ की जो बरियत है, जो सज़ा कलअदम हुई है, इसका क्रेडिट किसको जाता है, क्वेश्चन मार्क। और साथ साथ वो कहते हैं, क्या नवाज़ शरीफ और मरियम नवाज़ ने लंदन की जायदादों की रसीदें दे दी हैं। ये भी एक सवाल पूछा है उन्होंने कि जो एक फ़ैसला है। इसके बाद इमरान रियाज खान साहब वो ट्वीट करते हैं। वो कहते हैं कि नैब किसी दौर में भी शरीफ ख़ानदान के ख़िलाफ़ सबूत और दलाइल अदालतों में दिया करता था, अब वो खुद इस ख़ानदान का वकील है। अब समझ आई कि इमरान खान क्यों कहता था कि NRO नहीं दूंगा। बाद में ट्वीट करते हैं कि इल्ताफ़ हुसैन में क्या बुराई है, फिर उसको भी ले हैं, उसको भी माफ़ कर दें जब सबको माफ़ किया जा रहा है। साथ ही वो कहते हैं कि अल्लाह की मदद से। तो आगे फिर वो उनका अपना जो है चैनल का एक इशू है, वो उसके बाद इन्होंने एक और भी ट्वीट किया। वो कहते हैं कि NRO 2 मुकम्मल हो रहा है। पाकिस्तानियों गवाह रहना सहूलतकार आज भी वही हैं जो हमेशा इस माफिया को सपोर्ट करते रहे हैं। और ये मकबूल जान साहब कहते हैं कि जिस मुल्क का निज़ाम अदल ताकतवरों के इशारों पर रक्स करता हो, तारीख शायद है कि ऐसे मुल्क में एक दिन सड़कों और चौराहों पर अवामी अदालतें लगा करती हैं। आरिफ हमीद भट्टी साहब कहते हैं कि मरियम नवाज़ ने बरी होने के बाद दावा किया है कि इस केस का साजिशी दूर बैठा हुआ है और उसके कोचेस भी ख़त्म होने वाले हैं। ये उन्होंने एक ट्वीट किया। इसके बाद जो है अमीर अब्बास साहब का एक ट्वीट है। वो कहते हैं कि मरियम नवाज़ तौक़ुआत के ऐन मुताबिक एवन फील्ड से बरी हो चुकी हैं, उनकी सज़ा जो है वो कलअदम करार दी जा चुकी है। इसके बाद कमरान खान साहब का बड़ा मज़ेदार एक ट्वीट है, यकीन करें बड़ा ज़बरदस्त किस्म का उन्होंने एक ट्वीट किया। उन्होंने एक ट्वीट किया है कमरान खान साहब ने। वो कहते हैं कि रियासत पाकिस्तान ने पनामा करप्शन केस बनाया, इल्ज़ामात की तहकीकात, सबूत शवाहिद अदालत में पेश किए और जो पेश किए सज़ा हो गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज नई तारीख रकम कर दी है और तमाम जो इल्ज़ामात थे, जो सबूत थे, जो शवाहिद थे, वो गलत करार देते हुए मरियम नवाज़ और कैप्टन सफदर को बरी कर दिया गया है और उनकी सज़ाएं जो है वो कलअदम करार दे दी गई हैं। तो उन्होंने एक सवाल किया है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रियासत पाकिस्तान के लिए कोई सज़ा तजवीज़ नहीं की। और साथ उन्होंने एक JIT का जो एक सुप्रीम कोर्ट ने बनाई थी, आपको याद होगा पनामा केस पर, पनामा JIT फॉर्म एंड सुपरवाइज्ड बाय सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, जिसमें ब्रिगेडियर कमरान शाह था MI से, ब्रिगेडियर नुमान सही था ISI से, इरफान नईम मंगी नैब से थे, बिलाल रसूल थे SCCP से और इसी तरह वाजिद ज़िया FIA से थे। तो एक और भी साहब थे जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से थे। तो ये उन्होंने ट्वीट किया कि आज वो तो बरी हो गए हैं, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रियासत पाकिस्तान के लिए कोई सज़ा तजवीज़ नहीं की। मज़हर अब्बास साहब ने एक ट्वीट किया। उन्होंने कहा, इज़ दिस ए बिगनिंग ऑफ ए न्यू पोलिटिकल रोल ऑफ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मियाँ नवाज शरीफ daughter Maryam Nawaz after her appeal against conviction was accepted by the Islamabad High Court। एक वो समझ रहे हैं कि एक नई शुरुआत हो रही है, एक नया जो रोल है। खावर गुमन साहब कहते हैं कि during last hearing NAB chief prosecutor said he would make final argument in the case and today he got sick। इसके अलावा अगर कोई और बात समझ में नहीं आ रही तो फिर यकीनी तौर पर मसला आपकी समझ का है।
یہ انہوں نے ٹویٹ کیا خبر گمان صاحب نے. اور مبشر زید صاحب نے کہا ہے کہ مریم نواز کے خلاف کیسز جس کی اماں پر بنائے گئے وہ کبھی کٹہرے میں آئیں گے یا نہیں آئیں گے. بہرحال یہ کچھ چیزیں تھیں جو مقصد رکھنا تھا اس ویڈیو میں آپ کے سامنے کہ مریم نواز صاحبہ اور کیپٹن صفدر صاحب کو جو ہے وہ سزا ہوئی تھی ایون فیلڈ ریفرنس میں. اور آپ کے علم میں ہے کہ مریم نواز صاحبہ کا جو کیس تھا وہ کیس یہی تھا کہ انہوں نے ایک جعلی ٹرسٹ ڈیڈ جمع کروائی تھی. انہوں نے سپریم کورٹ میں جو ڈاکومنٹس جمع کروائے تھے, جو سپریم کورٹ پاکستان کی سب سے بڑی عدالت ہے. آپ اندازہ کریں کہ یہ پاکستان کا نظام ہے, پاکستان کا یہ نظام انصاف ہے کہ اگر کوئی چھوٹا چور جو ہے وہ چوری کرتا ہے تو اس کو سال لگ جاتی ہیں اپنے آپ کو صاف کرتے ہوئے, اپنے آپ کو جو ہے عدالتوں سے جو ہے انصاف لیتے ہوئے. اور بعض اوقات تو ہم نے بہت سارے ایسے کیسز بھی دیکھے ہیں کہ لوگ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں لیکن اس کے بعد ان کو انصاف ملتا ہے. لیکن مسئلہ یہ چیز ہے کہ اسی مریم نواز صاحبہ نے جو ایون فیلڈ ریفرنس کیس تھا اس میں جعلی ڈاکومنٹس جمع کروائے, عدالت سے جھوٹ بولا, قوم سے جھوٹ بولا, عدالت کے ساتھ ایک گیم کرنے کی کوشش کی. اور جب ان کی یہ چوری پکڑی گئی, جب یہ جعلی ٹرسٹ ڈیڈ پکڑی گئی تو اس کے بعد جو ہے مریم نواز صاحبہ کو سزا ہوئی 7 سال کی. لیکن آپ نے پھر دیکھا کہ آج اسلام آباد کورٹ میں جو ہے یہ ثابت ہوا ہے کہ مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ ان کے جو جتنے بھی جو نہ تو شواہد پیش کر سکی, نیب جو ہے وہ شواہد پیش کر سکی ہے, نہ کوئی جو ہے الزامات کو وہ ثابت کر چکی ہے, نیب نہ الزامات کو ثابت کر سکی ہے. تو لہٰذا ان کی جو سزائیں وہ کالعدم قرار دی جاتی ہیں اور مریم نواز اور کیپٹن صفدر کو جو ہے وہ بری کیا جاتا ہے. تو اب اس پر مریم نواز صاحبہ جو ہے وہ شکرانے کے نفل ادا کر رہی ہیں, اللہ کا شکر ادا کر رہی ہیں. اور شہباز شریف صاحب جو ہیں انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ آپ فکر نہ کریں, اب اس کے بعد جو اگلی باری ہے وہ میاں نواز شریف صاحب کی ہے. میاں نواز شریف بھی واپس آئیں گے, بڑے بھائی بھی واپس آئیں گے. آپ کو اللہ تعالیٰ نے سرخرو کیا ہے تو جو میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ بھی سرخرو ہو جائیں گے. عمران خان صاحب نے آج ایک دھواں دار جو ہے وہ خطاب کیا ہے مظفر آباد میں. اور عمران خان صاحب نے ویسے تو بہت لمبا چوڑا خطاب تھا لیکن اس میں عمران خان صاحب نے ایک بات کی. انہوں نے کہا کہ اگر آپ نے ان کرپٹ لوگوں کو, ان چوروں کو اور ان ڈاکوں کو, جن لوگوں نے پاکستان کے قومی خزانے پر ڈاکہ ڈالا ہے, جنہوں نے پاکستان کی قوم کا پیسہ چوری کیا ہے, اگر ان لوگوں کو آپ لوگوں نے NRO دینا ہے, ملک میں واپس لے کر آنا ہے اس کرپٹ ٹولے کو, تو ان لوگوں کا کیا قصور ہے جو بیچارے جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں, جو بیچارے جو ہیں چھوٹے چھوٹے مقدمات میں جو سزا بھگت رہے ہیں, تو ان بیچاروں کا کیا قصور ہے. تو انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو ہے NRO جو ہے قوم قبول نہیں کرے گی. اور میں یہ شروع دن سے کہتا تھا کہ میں اقتدار تو قربان کر سکتا ہوں لیکن ان لوگوں کو میں NRO نہیں دے سکتا. عمران خان صاحب نے آج ایک دھواں دار جو ہے وہ خطاب کیا ہے مظفر آباد میں. اور عمران خان صاحب نے ویسے تو بہت لمبا چوڑا خطاب تھا لیکن اس میں عمران خان صاحب نے ایک بات کی. انہوں نے کہا کہ اگر آپ نے ان کرپٹ لوگوں کو, ان چوروں کو اور ان ڈاکوں کو, جن لوگوں نے پاکستان کے قومی خزانے پر ڈاکہ ڈالا ہے, جنہوں نے پاکستان کی قوم کا پیسہ چوری کیا ہے, اگر ان لوگوں کو آپ لوگوں نے NRO دینا ہے, ملک میں واپس لے کر آنا ہے اس کرپٹ ٹولے کو, تو ان لوگوں کا کیا قصور ہے جو بیچارے جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں, جو بیچارے جو ہیں چھوٹے چھوٹے مقدمات میں جو سزا بھگت رہے ہیں, تو ان بیچاروں کا کیا قصور ہے. تو انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے NRO جو ہے قوم قبول نہیں کرے گی. اور میں یہ شروع دن سے کہتا تھا کہ میں اقتدار تو قربان کر سکتا ہوں لیکن ان لوگوں کو میں NRO نہیں دے سکتا. بہرحال یہ کچھ تفصیلات ہیں جو آپ کے سامنے رکھی ہیں. عوام سمجھدار ہے, دیکھیں عوام جو ہے وہ اس حوالے سے کیا کہتی ہے. یہ کچھ چیزیں تھیں جو آپ کے سامنے رکھی ہیں. اللہ کریم آپ کا حامی ناصر ہو. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.